Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission culinaire Guatelima, une émission présentée par votre sœur Madame Soumbounou Morimousso Soumbounou et sponsorisée par la grande société Aminata Konaté Baramuso. Alors aujourd'hui nous avons l'immense plaisir de nous retrouver chez notre sœur qui va se présenter à l'instant même et nous parler du plat qu'elle va nous préparer. Assalamu alaikum maremahenda jamaram bismillah oge mugallini keberan kamakengani Baramuso Guatelima. Solo ndige mugane ani akamare nyakare nyana ko ina kai Madame Soumbounou Morimousso Soumbounou na mbugu société Aminata Konaté nga babe suka ken futi Baramuso nga e walenki o se wante nyakalinte ori o mare nyakare nyakara atinen ki wa mudana igandilinge go soro na soro mo ko inkera ka kunci on kai on haydon salam alaikum ne balmamso wa alaikum salam so mo go bedi dembaya ko re bashite gatiki kan dem senu to ko ni jamu to ko Madame Jawara Fatmata Jawara Fatmata Jawara Madame Jawara o Jawara ko ini balmamso do Madame Soumbounou Morimousso Soumbounou ka bo société Aminata Konaté la bela jele bale do ni Baramuso nanga bara benen do ka nga yide ngoni anga seneke fan ku bayele maningu ke sachet kono wala sa amso la ka o kan kelengele na lafia anga gobu kono la iga wala sera ma ana na jabi vraiment a jarani wa bena ma refene yala ebina dumuni jumende tobi ka atobi chogo ira enfle lawla ne mena dumuni men tobi o koko de koko nto madele kan to koy me fala de o dumuni ni yoro jume dumuni anga ya dumuni de do watari ay kongolo ga dumuni do kongolo ga dumuni de do ale be dlani muni abe dlani pat darsi ani jege kene ani tomati jaba ani lay ani celery presil donc ale be dlano de pat da shido e jumende o etigade tigade ga ya ani fenga ke be kene to de quoi okay bananku mugu abe kene o dorande abe keno ye me binya ke ni kaba mugu de bi tabina ke ni kaba mugu de aywa dongo do tlobe ta kalanso inje mukai nyara sigi kunte do wara wala sa amso la kaw kanani création ni wala sa amse ka do faranga to bolo kan chokomi ambal mamso ko kale bina ko wala dum ni lambi ka atobi chogo irane ni awla hakilla ko teke basi ka nambe dese donc an yɛrɛ fɛnɛ an sonjara ɲagalila an tɛgɛla ngolon fana mana an ni Baramuso ka produit nana kana di ma k'i yɛrɛ dɛmɛ k'i ka kongolais dumuni dumanba in n'a tɔgɔ ye kɔkɔ ye donc i k'a dilan nɔgɔya la lafiya la ka a tobi cogo yira an filɛbagaw la ne bɛna sɔni ok n y'a fɔ aw ye cogo min na ko n bɛna n ka kɔkɔ dilan sisan n bɛna n ka nafɛnw présenter minnu bɛna kɛ ka kɔkɔ dilan quoi nin ye n ka kabamugu ye nin de bɛ kɛ fufu ye quoi mais fufu tɛ sɔrɔ bi n y'a kɛ ni kabamugu ye o tɛmɛnen kɔ a bɛ kɛ ni pâte d'argile ye n'o ye tigade ye o filɛ nin ye nin ye n ka kɔkɔ ye o fana filɛ nin ye nin ye n ka nafɛnw ye jaba ni poivron ni tomati ani layi olu de filɛ nin ye jɛgɛ min bɛna k'a la o de filɛ nin ye n y'a balabala o filɛ nin ye nin fana filɛ n ka farinimugu ye nin bɛ fara kabamugu in de kan k'a kɛ tɔ ye o filɛ nin ye ani Baramuso sinbala pate o de fana filɛ nin ye ok nin ye Baramuso ka kabamugu de ye a bɛ dilan ni bananku bulu de ye mais bi n y'a kɛ ni Baramuso ka kabamugu de ye o filɛ nin ye moroko nafɛnw bɛɛ filɛ nin ye n'o ye Baramuso nafɛnw ye nin ye foronto ye nin ye céleri ye nin ye layi ye ani tulu ni moutarde ani vinaigre yani n ka n ka baara daminɛ n bɛ taa n tɛgɛ ko ni Baramuso ko ka jɛ safunɛ n ye n ka daga sigi ka ban n bɛna n ka baara daminɛ n ye n ka tigade ye n bɛna kɛ ta la n bɛna n ka jaba ni tomati ni poivron k'a la a n'o bɛ yira ɲɔgɔn fɛ wa nin ye n ka jɛgɛ ye yanni daga ka mɔn n bɛna kolo bɔ a la sisan n bɛna n ka daga ji dɔn ka n ka nafɛnw k'a la n ka daga ji dɔnna ka ban sisan n bɛna n ka nafɛnw k'a la n bɛna Baramuso dagani k'a la n bɛna n ka Baramuso poivron fana k'a la
Mena baramuso seva kala. Mena nga lay kala. Baramuso lay. Mena nga baramuso sumbala pati kala. mare me ndana jamo ko minga gira ko na hara ngani mo ko mare na hara kadi ganda keda bari bo kebe khili koko ni zairi wani ganda ni kongole ni ganda ni donc igande ke basi ada kongole maka fulai non dangi halle baham son sumala pati ara kelai akay mirangari baham son sumala pati da ganduro ani sumbala mbane tadi abiri sante nyane ti maka ho misunga episino ngadi legimino ngadi baham son sheba ngadi ada kani ngadi pauvre juro ngadi kesu ko mantenda meni baham son sumbala mpatike no honde donc daganduro na ake yige mo ngabe nyanai alla warno makafunga na ro makafoncoro aga na linganda ngana ka igande go no wa relati lafiri donc sumbala lafiri angana maro ke soro maro mo inte ataetai angana sumbala ke nyaka jura ngada suadi ana rana kanen tana ada birisa atebu chinera eta et puis ça passe baham son sumbala pati daganduro ani akite mo ada kitera anta ko sunu kudu samon na sababu nya okite no makasaka nundi butike nundi hari baramu son du dan saka nunga gaga na moto bu ngaga kana wa haro koroboro butike nun kada okite ne akana kadu khoto de mare mesoni ko baham son ke sumbala pati gana nyeme na sere suto nya tangare bahamso itaiga kui mbote na bino bande konanga ba kongole nazo lamba bino koko yango na lambi na chiki sulu nanga na moto etoki na chiva sozerma nanga na kati siko nazo yago chia baramusho sheva na chi deja na kati siko yo babiloko eza ebelewa papa kupe ali poivre noir ya baramuso na chi na kati deja na baramuso dagani yango yo na chi wana pe na kati na munga baramuso yango yo pe na chi wana pe na kati siko maliawa mbisi ya mukalo ezate na sombi mbisi ya crap na togisi yango na chi na kati na sali koko me awa fufu ezate na zolamba ngo na masangu yango wana na laksa bino bande konanga ba kongole na ana laipe na maboko la ya baramuso na chango na kati deja siko njungu nanga etoki na komo cha koko nanga na kati koko nanga yango yo nazo chango na kati ya kisulu nanga etoki deja yango yo na chi na kati bana ba kongo boya ko botolia nyafa yo chowam na mbena ngato baradamne ni nga baramuso kaba muwe aflani nyemolo mena nga to dan nga kaba muwe mena geta sanu kama ni nga baramuso kaba muwe afitini we ni ya belwele bare aflani okay ni nga jege mena ke nga kokonala afle nga jege worole mflene mena ke nga dawala okay akera la nga dawala mena nga baramuso kaba mu noni ka kono nga kaba muwe na chi deja fufu nanga mai njungu nanga etoki nazo chango na kati nga dawa ulla nyanga baramuso kaba mugu noni mena to seri jido sisa mena nga to fasa enfle nga baramuso kaba mugu de ane farnu mugu mbu fara nyonga ka fasa obege ka duni koko ewa yango yo masangu nanga ya pusea na fara na pusea to sangisi to lambi yango na fufu to lina koko Chers téléspectateurs, notre sœur vient de terminer sa cuisson. Avant la dégustation, regardons ensemble le spécial de baramuso. Mare me dan jamo mare nyaare ke adubti gan de ke dabar ni ko ke be relati koko.
donc yoro do bi jak ni geranga on kahi ona bagam son ke spécial ligne ona haydomi. Assalamu alaikum mare me handa no jama gam bismillah oge mo gallinge ke beran kama ke ngani spécial bagam songa spécial bagam soni ge mo gallinge na bugu société Aminata Konaté nga wala sanke daga kunchu ona hamu ge be kita bagam son produit no kama lenkin se on tenya galinte ngo sehene bagam son sumbala jiman kama bagam son sumbala jima akenda banne tu sumbala nkete kete nyai sumbala ndaga menya nai abaka neretinge nyai donc ina kenya re même patana na nya sumbala nga sumbala ke igandi lingani igandi daga munte aworno igandi gabe ikengani otigade ge makafu o la firinu ado o jabajinu kundi megabe baga muson sumbala jima amaranten qawo maka marakiti siredi kengani kamo hilli ado tampile gamu ado kamo nakatiru tankarage gamu baga muson sumbala jima akite mo ada kiteranda chima kenta qawen kera ko kunchunu ko samuno lenki na sababunya awo kitano maka saka nundi boutique nundi alimentation nundi ado baga muson du dan saka non kadi angana munda kana kita nanto anta ko batendi ano plateforme nya katata www.danayasugu.shop yote la kira ngamanta koranga ewa ki ho kinyante nyoge mo gallinge ke nemeranga ke ngani special baga musonga lenki masala ke gani kebe kama ke ni baga muson sumbala jimane sumbala jimake magafulingi ani magafuda kamunde donc adi episin chuka humantenya ni naji nunga da suadi angana ram magafunga ai nan nenen to ni nan la kan duron to keta ke noge mundi tatana inshallah bye bye la che faram so kan dem sen faram ko proba ka ambe foli bla bela jeli kili nai anga jemu ka mandino e baram su ko spécial ni yakene daile ni ka société Aminata Konaté la ni bela jeli bali do ni baram su nul ka baranya shimite dore maka na fon kili na bayele ma ka adi amusula ka o maka lafiya anga tobili ka yorola o kama baram su na nini jemu ka duma baye nini ambalaka kili na wi na be wilu ko baram su ka spécial baram su ka spécial alibe baram su ka na feunika kerengreni yala mi ba ambulo bi anga jemu kan kono odi baram su ka sumalai no e sumala pati o te dore sumala jima de do ka bayele ma ka glan ko yima ka ke mine la sakolo yima kono ka da ama baram su ka sumala pati ale nere kolo yere di na manga nere musa o kolo bayele ma le glane no ka ke baram su ka sumala pati ale be se ka anga dumini fen chamai inafo anga lafiru anga sos tomatu anga tigare nawo olunu nyogo na chama baram suka sumala pati joda bade ba anga keneala kadaka aglane no nanga nere kolo yere de no yanga yiride bela lakikai baram suka sumala pati kololo foita ale ko fe kadaka abe keneari la se an farikolo la abe anga tension berebe ninga anga dumini yelemaja an farikolo la baram suka sumala pati ale la sagolendo ambolo adamne anga 220 na katanga 450 na abe soro ni bela jelen kono al soro chogo na soro yoro ote aw neshi kamana gambile kadaka baram so be jien fantan nan bela jelen na bi anga la dala sugu anga alimentation boutique dayelelo moto tugu sena matugu abe soro ni bela jelen bulu kito isigi yoro la fene ka la soro telia na ibe tanga dana sugu www.danayasugu.shop olu be ta dima fi sigi yoro la ni me dansigi aw ne kunga bi jemu ganduma baka ndo kuyanga specially o kumbe baramso kan na femi ka o de kunye baramso ka sumala pati no e sumala jimai ni be mali be ni baramso folo de ka sumala glan ka jika la ka damso la ka ma anga tobili yoro la o kuma na amba fo baramso ma ko tare ka bismillah. Chers téléspectateurs, je pense que vous avez y compris grand chose en regardant ce spécial. Donc je vous invite à déguster le bon coco que nous a préparé Madame Diawara. Madame Diawara, spécial on a qui congolais on a igado mais ça va? Eh, ça va, alhamdoulilah. Tiens, bien na ko wori dunne. Nous, on est repressé les pas de tout ça. C'est du gabaram se photo kala. Oh, on dit dia da. Aman nengu nganta la ko to che. Peu. Donc anta. Agata fait. Eh, Allah. Bismillah. OK. Anta. Comment on le remonte télé? Wallahi. Bonhomme son na na mo la fia ko. Ne to Mamadi Kulibali ne vidéo si bon tiens là dans balance wa
Guatemala émission là on a kana ka dumuni déguster franchement dumuni tu a diara bon ne re gon anti dumuni to parce que ma ko tori une fois que on est kaba on money ma ko tori do mais a wo dumuni to koko bon je pense que baramso kaba de à la base tiens là ne re ala dans ça dum bon non pas c'est délicieux parce que tu vas me fronter un boulot donc à bas sans gros taré quoi donc vraiment on peut dire merci à la cuisinière puis merci à Baramso merci à Guatemala ima ko ye sa ba mbalma ka fa tum na te ban ngare ima ne da bulay dalama sikile sa meni ngar tege ko kan na nak lote ajara to Baramso ko na na bella fia ala ka Baramso me angoro amina rabbi no ko nan clara in fa kan clara tout le monde dunna ko nan ami baraji ne Baramso mo wa ji kura bonen adaka no et puis c'est l'eau très simple. Mais il va donc comme Jinjane. Il y a du droit, il veut la fiade. On te regarde de par exemple, on a la fiade, mais on a la fiade. C'est ça le mot. Voilà, merci. Balma flebra jamauni asile anga jamukandu mabai kunchehara la. No e Baramso ka Guatemala. Foli bele ba ko ta ko di anga tobili kala ngana ima. No e madame Jawarai. Na ni hakilina nyuma intakani Congolais du moni indla ka tobi choko irameni au bela jerelena. Donc en bas fo dans tes folies mina ani segen donc nambora non fene ma caméraman baba no Mustafa Jaray anaka équipe bela jelembe boka fo dans tes folies mina ka espace sama safo nte segen te nyina u ka folie la ni ame bazin qualité nyuma espace sama sa do ngoi akala ba nyuma fene ka kilare no e baraka style ka boya fo dora bu kalaba anya shi gitoranda ma choy bi se nyeta so kare kare felala baraka style adandes le boka fo dante foli mina ka jene suma do mamba fo ka boya fo kala bankura asela muso ya gindo jene le boka fo dante foli mina aka mbe sigida na taware au bye bye